अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह एक शख्स रहता था। उसका नाम तारो उरोशिमा था। एक दिन उरोशिमा मछली का शिकार करने समंदर के किनारे गया। जब वहां से लौट रहा था तो उसने देखा कि बहुत से बच्चे एक जगह जमा हैं और गुल मचा रहे हैं। वो ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि बच्चों ने एक कछुआ पकड़ रखा है और उसको तरह तरह से तकलीफें दे रहे हैं। उरोशिमा बहुत रहमदिल आदमी था, इसीलिए उसने बच्चों को पैसे देकर कछुआ खरीद लिया और उसको फिर समंदर में छोड़ दिया। कछुए की जान बची तो वो बड़ा खुश हुआ और बार बार उरोशिमा का शुक्रिया अदा करने लगा। अगले दिन फिर उरोशिमा समंदर के किनारे आया और तैरने लगा। कुछ देर के बाद उसे ऐसी आवाजें महसूस हुई जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, उरोशिमा उरोशिमा। उसने चारों तरफ देखा। जब कोई नजर न आया तो उसने समझा कि शायद यूं ही ख्याल हुआ होगा। बहुत साफ यही आवाज जब दोबारा आई तो उसने चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। आखिर उसे कछुआ अपने करीब तैरता हुआ नजर आया। कछुआ, जनाब, आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। उरोशिमा, नहीं मियाँ, एहसान की क्या बात है। इत्तेफाक से मैं उधर आ निकला। बच्चों की यह हरकत मुझे पसंद ना आई तो मैंने तुम्हें छुड़ा लिया। कछुआ, क्या आपने कभी अस्तहे जजीरा देखा है? उरोशिमा, नहीं, मैंने इसकी शोहरत तो बहुत सुनी है मगर अब तक देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। कछुआ, अगर आपको फुर्सत हो तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। उरोशिमा, क्या बहुत दूर जगह है? कछुआ, जी हाँ, काफी दूर है। उरोशिमा, मगर मुझे तैरना नहीं आता। कछुआ, इसकी क्या जरूरत है, आप मेरी कमर पर बैठ जाएं, मैं आपको ले चलूंगा। उरोशिमा, मगर तुम्हारी कमर तो बहुत छोटी है, मैं इस पर कैसे बैठूं? कछुआ, आप बैठिए तो सही। उरोशिमा कछुए की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही कछुए की पीठ खुद ब खुद बढ़ने लगी, यहाँ तक कि अच्छी खासी छोटी सी कश्ती बन गई। उरोशिमा निहायत आराम से उस पर बैठा हुआ था और कछुआ समंदर में तैरता चला जा रहा था। बहुत देर के बाद सामने से एक बड़ा और बुलंद दरवाजा नजर आया। कछुए ने उरोशिमा को बताया, यही अज़्दे के किले का दरवाजा है। कछुए ने उरोशिमा को उस दरवाजे के करीब ही पीठ पर से उतारा और दोबारा से कहा कि जापान से तारोशिमा साहब को महल दिखाने के लिए लाया हूं, जाकर अपने मालिक से इत्तला दो। जब उनके आने की इत्तला अंदर पहुंची तो बहुत सी मछलियां झुक झुक कर सलाम करती हुई उनको लेने के लिए आईं। उनके साथ साथ उरोशिमा महल में गया। वहां हसीन मलका ओतो हीमे और उसकी 20 सहेलियों ने उसका इस्तकबाल किया। उरोशिमा को सब ने झुककर सलाम किया। उरोशिमा ने भी इस तरह सलाम का जवाब दिया। फिर मलिका ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने कछुए की जान बचाई और उसे कुछ दिन महल में क़याम करने की दावत दी, जो उरोशिमा ने खुशी से कबूल कर ली। इसके बाद सब खाने के कमरे में गए और मेहमान के सामने मज़े मज़े के खाने और लजीज मेवे रखे गए। खाने के बाद नाच शुरू हुआ। उरोशिमा हर चीज़ को ताज्जुब से देखता रहा। इस तरह ऐशो इशरत में जल्द जल्द वक्त गुजरता रहा और उरोशिमा अपना घर और अपने माँ बाप सबको भूल गया। वो एक ख्वाब की सी जिंदगी बसर कर रहा था। जब बहुत दिन गुजर गए तो आखिर उसे एक रोज़ अपने माँ बाप और घर याद आया और वो मलका से रुखसत होने की इजाज़त मांगने लगा। मुअस्सिस मलका, मैंने आपको हद से ज़्यादा तकलीफ़ दी। मैंने आपके महल में बड़े लुत्फ़ की ज़िंदगी बसर की। मैं सारी उम्र आपकी इन मेहरबानियों को नहीं भूलूंगा। किसी तरह
میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اب مجھے رخصت کیجیے، میرے ماں باپ میرے منتظر ہوں گے. مالکہ نے پہلے تو اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر جب وہ چلنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو آخر اس نے خوبصورت ڈبیا تحفے میں دی اور یہ تاکید کر دی کہ اس کو ہرگز نہ کھولنا. اس کے بعد اورشیما کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو کر پھر جاپان کے ساحل پر آ گیا. مگر اب یہ جگہ اسے بالکل عجیب اور اندیکھی معلوم ہو رہی تھی. ہر شخص جو اسے ملتا تھا بالکل اجنبی معلوم ہوتا تھا. آخر وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے ماں باپ کو پکارا، مگر جو لوگ گھر سے نکلے وہ بالکل اجنبی تھے. اب تو یہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا، جناب مجھے معاف کیجیے گا، میرا نام تارو اوروشیما ہے اور تھوڑے دن ہوئے میں اس مکان میں رہا کرتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں سے میرے ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں. ان لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے، تارو اوروشیما نامی ایک شخص اس گاؤں میں رہا کرتا تھا، مگر اس کو تو بہت عرصہ گزر گیا. تم تو مجھ سے مذاق کرتے ہو، تم ایک نوجوان آدمی معلوم ہوتے ہو، تم اوروشیما کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے بگڑ کر کہا کہ میاں مذاق تو تم کر رہے ہو، میں ہی تارو اوروشیما ہوں. 2-4 ہی روز ہوئے ہیں میں یہاں سے ازتے کے جزیرے کی سیر کرنے گیا تھا. ان لوگوں نے ازتے کے جزیرے کا نام سنا تو اس شخص کو پاگل سمجھ کر ہنسنے لگے اور دروازہ بند کر کے چلے گئے. اب اوروشیما نے چاروں طرف دیکھا، ہر چیز بالکل نئی معلوم ہوتی تھی. وہ حیران تھا کہ کیا کرے اور کہاں جائے. یہ بھی سوچتا تھا کہ میں آیا ہی ناحق، مزے سے زندگی گزر رہی تھی، یہاں آ کر مصیبت میں گرفتار ہو گیا. یہ سوچتے سوچتے وہ پھر سمندر کے کنارے چلا گیا اور تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا. اب اس ڈبیا کا خیال آیا جو اس کی کمر میں بندھی ہوئی تھی. اس نے سوچا کہ لاؤ اس کو کھول کر دیکھوں، اگر اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی تو اس کو بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں خرید لوں گا. اس نے کمر سے ڈبیا نکالی اور بغیر سوچے سمجھے اسے کھول ڈالا. ڈبیا کا کھولنا غضب ہوا. ایک قسم کا خوشبودار دھواں اس میں سے نکلا اور اس کے چاروں طرف پھیل گیا اور اس کے چہرے پر بڈھوں کی طرح جھریاں پڑ گئیں، کمر جھک گئی اور وہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑا. اس طرح اسے معلوم ہوا کہ وہ 4 دن نہیں بلکہ کئی 100 سال اس ازتہے کے محل میں گزار کر آیا ہے اور اب وہ نہایت بوڑھا ہو چکا ہے. اب اسے اس وقت پر پچھتاوا تھا جب وہ اس کے محل میں گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیاں چھک گئیں کھیت. اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.